Fanda jamana do n'ala ye I dahirimɛ di arabuw ma I b'i ta minɛ k'a dun I bi tile fila kɛ ka pɛrɛn ni mawuludu sera I bi bɔ mawuludu ye haramu ye mawuludu ti bɛn a b'o kasɛti ci u ma n'u ye u bɛ baara la koyi u bɛ dɔ fara sara kan a bɛ ten de bon o tɛ baasi ye quoi mais an n'olu bi ɲɔgɔn fɛ o an b'an tɛgɛ ti ɲɔgɔn tɛgɛ ci a bɛ di dɔ nana o b'a fɔ a yɛrɛ ye mawuludu kɛ sisan fɛn sɔrɔ la n'an sɔn dɛ kɛlɛ tɛ yen anw ka diinɛ in c'est-à-dire wara dɔw de b'a la quoi a ka haramu ye o tɛ Ala fɛ o tɛ kira fɛ mais n'i yɛrɛ y'u ye I b'i denni kalifu ma mais a lajɛ kitabu min bɛ mɔgɔw bolo diɲɛ bɛɛ bolo e sagona kuma minnu man di e ye o fɛn o fɛn b'a la e y'o bɛɛ bɔ a la a tigi dun sara san 100 caman bon an ka kitabu de bɛ taa don o don I bɛ taa sɔrɔ n'u sago tɛ kitabu o kitabu kɔnɔ o bɔko wɛrɛ la u b'o kuma bɛɛ bɔ yen mɔgɔw bɛ danaya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya yɛrɛ ni silamɛw la cogo di n y'a sɔrɔ u m'a fɔ I ye baya ko la sisan a ko baya bɛ nin kitabu in kɔnɔ u taara kitabu ale y'a ka saki la a y'a sɔrɔ a mana ni kitabu ye a ye wari di u taara a san ka na a ma y'a kɔnɔ mais a kɔrɔlen bɛɛ b'an bɛɛ bolo a b'a an bɛɛ ta kɔnɔ mais kura fɛn o fɛn bɔra a t'a si kɔnɔ mais silamɛya ka danaya bɛ min an jugu ninnu Ala k'u bi dingɛ kɔnɔ k'u ɲɛ tɛ min na dɔ de ye nin dugawu kɛ de ye o don ne yɛrɛ kabini Ala kan da ne yɛrɛ ma nin mɛn o ko Ala k'i juguw bɛ dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na ne ma nin mɛn fiyewu di nin dɛ Ala k'u bɛ dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na Ala bi Ala k'u firi dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na A'udhu billahi minash shaitanir rajim an yi tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shetana Iblisa laɲini tɔɔrɔ ma Bismillahir rahmanir rahim an y'an sinji ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye ko daminɛ n'o Ala kelen de bɛ ko laban Suratul Tariq an bi donkan sura na Makiyatun a ko makan kange don wa ayatuha ayaw jateli la 17 ayatan bi bɛ aya 17 ma wasama'i ni Ala kalena ni kabakolo ye wattariqi su donba وما أدراك Muhammadu jeni ye dɔnniya ما الطارق Yesu donba ye النجم الثاقب najimu Naam. su donba dɔ ye dolo ye الثاقب minnu bi yelen bɔ إن كل نفس I k'a dɔn ni si tɛ ni Ala bolo لما عليها حافظ o tanganan bɛ nin kan فلينظر الإنسان adamaden ka filɛli kɛ مما خلق fɛn na ni Ala y'a damina خلق adamaden dara ni Ala fɛ من ماء ka bɔ ji la دافق ji min bi bɔ يخرج a bi bɔ ji in bi bɔ de من بين الصلب cɛ kɔ la والطرائب ani disiw la إنهم I k'a dɔn ni Ala على رجعه o tigi segili la tuguni لا ngalena qadirun ni Ala bi se يوم تبلى السرائر don min na ni gundow bɛna da kɛnɛ kan فما له من قوة a tɛ gundotigi si bolo ko fanga b'i la k'o bali ولا ناصر wa dɛmɛbaa tɛ se k'i dɛmɛ k'o bali والسماء ni Ala kalena kabakolo la ذات الرجع min ye taa ni ka segi b'a ye والأرض ngalena dugumakolo la ذات الصدع min ye cili tigi ye إنهم kuranɛ min filɛ nin ye لا ngalena قول فصل bɔ ɲɔgɔnna kumakan yɛrɛ de don وما هو kuranɛ kumakan in ma kɛ بالهزل wa Ala bi musalaha إنهم I k'a dɔn kafiri minnu filɛ nin ye يكيدون
كيدا bugaka boyoro bo e Muhammadu nofe وأكيد كيدا nere bugaka laben doke ukama فمهل الكافرين Muhammadu imunyu kafiru ye doni أمهلهم imunyu doni waidan doni na والسماء والطارق wasamai ala ko akale na kabakolo la kabako be kabakolo la kusebe akungale na kabakolo la wa tariqi an shunaba ni shunaba ka ca kojugu n'anw bi don su fɛ fɛn caman bi don su fɛ nka ko wa tariki k'o kɔrɔ de ye su donba mɔgɔ min mana na i fɛ yen su fɛ a bɛ fɔ ko taraka leilan su a nana su fɛ o tuma na kɔrɔ caman fɔra a la ko wa tariku de ye kalo ni dolow ye parce que i t'ale ye tile fɛ fiyewu mais ni su kora i b'a ye o tuma na o de ye su nabaw ye bon dɔw ko wa tariku yɛrɛ de ye su naba ye a kɛra fɛn o fɛn ye ko wa tariku kɔni kɔrɔ de ye min bɛna su fɛ o tuma na k'o dalilu ye jumɛn ye o dalila ko sɔyi Bukhari y'a fɔ ko nuhiya an yatruku rajulu ahlahu turuqan ay an ya'tiyahum fuja'atan bil-layli wa fi du'a al-ma'sur illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman mana ko tariku kɔrɔ de ye su donba ko parce que a nana Bukhari kɔnɔ k'a fɔ alakira y'a bali pewu silamɛ bɛɛ la n'i taara dugu la n'i nana a ka dugu la i tun voyagelen don mais i nana a ka dugu la su fɛ ko kira y'a haramu i ka turuku kɛ k'a kana cun i muso kan e sera dɔrɔn i ye da kɔngɔ telefɔni kun tɛ yen foyi kun tɛ yen o tuma na ni i nana su fɛ kira ko a ti bɛn fiyewu u ko kira ko a ti bɛn fiyewu i ka n'i ka so su fɛ fo i ka avertissement di i ma parce que o y'a sɔrɔ telefɔni tɛ yen o tuma na ladɔnni sira foyi t'a la sira kelen kɔ ka mɔgɔ bila k'a fɔ i somɔgɔw ye ko i nana koyi k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma se fɔlɔ i ma se i ka so fɔlɔ o tuma na u nana n'o hadisa yɛrɛw ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun bɛ bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na Madina a tɛ taa ka so a bɛ fɔlɔ ni mɔgɔw ye misiri la o kɔnɔna na u donga ho ha ho kibaru bi cari k'u nana mana i bɛ maa bila ka t'i ka somɔgɔw averti k'a fɔ nana su fɛ ka sɔrɔ ka taa a bɛ Bukhari de kɔnɔ ko fo i ka a ka bɔ a kalama ko n cɛ bɛ ka kana bon n y'o de f'i ye n ka kuma na sisan hadisa ninnu kan ka filɛ kosɛbɛ parce que jugu wulilen don silamɛya kan u bɛ ka fɛn jugu bɛɛ f'u ma bi ni nin hadisa in ye i mana bɛ i bɛ avertili kɛ danaya de tɛ yen ne muso ɲi furu ne ye silamɛ ye ne bɛ mɔgɔ bila k'a fɔ ye k'i kɔlɔsi ko min na jugu wulilen bɛ o de la ko o kɔrɔ ye silamɛya yɛrɛ ye jɛnɛya de ye ko nin y'a dilancogo de ye dɔrɔn ko n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka bon hadisa ninnu ma filɛli b'u la n y'o de f'i ye sisan ni hadisa sera sahaba ma dɔrɔn jaruwata dili la sahabaw ka kɛnɛ nka n bɛ fɛ k'a f'i ye ko Hayidara y'a fɔ sahabaw ma ta kabini Ala ka n da ne y'o fɔ ne ma deli ka sahaba neni kabini Ala ka n da n ma sahaba dɔgɔya Ala t'i sɔn Ala t'i sɔn mais tiɲɛ kɔni an b'o fɔ cogo bɛɛ la diɲɛ na min sabatira o kɛra sahaba ye o kɛra maa o maa ye ne y'o de fɔ ye don o don yan minnu ye k'u bɛ kira faga sahabaw de don a jɛɲɔgɔn tɛ wa kira ko lahara don ale b'a jɛɲɔgɔn dɔw natɔ ye a yɔrɔ la
ale yɛrɛ u bɛ surunya ale la fo a b'u dɔn nin ye karisa ye koyi nin ye karisa ye ko sɔɔni dɔrɔn ko cɛ dɔ bɛ wuli ka don riwaya dɔ la cɛ dɔ bɛ wuli ka don ale n'u cɛ ko u bɛ cɛ ka taa ko ale b'a fɔ ko mini ko an bɛ taa n'u ye janɛmɛ na ko ale b'a fɔ n ka sahabaw ko u b'a fɔ ale ye ko ninnu ye min k'i kɔfɛ yan i t'a dɔn a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ hali bi ko sahaba jugu tɛ se ka fɔ ne m'a fɔ kitabu min n'u yɛrɛ ko o de tugu bɛ kuranɛ na o ko sahaba jugu bɛ yen Bukhari ko sahaba jugu bɛ yen ko Sayyidina Umaru de y'a fɔ a ko cogo di قال عمر ابن الخطاب وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وسيدنا عمر ko ale ni ala ye ɲɔgɔn bɛn fɛn saba la ko walima ala y'ale bɛn ɲɔgɔnya fɛn saba la a fɔlɔ ye min ye ko ale ko ala kira ma kisi nɛɛma b'a ma ko an bɛna hiji in kɛ dɛ ko n ka makamu Ibrahima jɔyɔrɔ ye ko an k'o kɛ nafila seli yɔrɔ ye ko kira kuma sɔn ko mɛ ko yɔrɔ bɛɛ ko ala ye kuranɛ aya jigin ala kira kan ko watakhizu ko a ye Ibrahima jɔyɔrɔ kɛ nafila seli yɔrɔ ye Umaru de ko ale de y'a fɔ kira k'a kɛ kira ma sɔn mɛ kuranɛ nana ko a k'a kɛ o ye kelen ye a ko filanan wa qultu ya rasulallahi yadkhulu alayka albarru wal fajiru falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Ko cɛnikɛlaw bi don i ka so yan cɛnikɛlaw bi don yan ɲumanw bi don cɛniw bi don ko a bɛɛ bi don i ka so ko i musow dun bɛ kɛnɛ kan de ni cɛ min nana o bɛ kuma i musow fɛ ni cɛ min nana o di musow bi baro kɛ o tɛ hadisa la dɛ mais o yɛrɛ de ko don quoi kuma yɛrɛ de kɔrɔ ye mais hadisa wɛrɛ la Sahih Bukhari yɛrɛ b'a fɔ ko cɛw ni musow bi kuma cɛw ni musow bi kuma kuma na cɛnikɛla dun b'u la wa ɲuman fana b'u la Sahih Bukhari ta filɛ fa innahu yukallimuhunna al-barru wal ayiwa Sahih Bukhari ko fa innahu yukallimuhunna ayiwa ko i k'a dɔn cɛnikɛla ani ɲumankɛla ko a bɛɛ bi baro kɛ musow fɛ u bɛɛ bi kuma ye musow fɛ yan o tuma na i musow sutura u bɔ ten Sayyidina Umar ko sahaba juguw bi don kira kan ko ɲumanw bi don a kan o tuma na ko a ka musow dogo cɛnikɛlaw b'u la o bɛ se ka fɔ wa u y'a fɔ dɛ ne ka kuma tɛ dɛ an bɛ tila k'a bɔ yɔrɔ bɛɛ fɔ sisan o tɛ fila ye ko ale ko kira ma cɛnikɛlaw bi kuma i musow fɛ yan ɲɛnikɛlaw bi kuma u fɛ wa fi riwayatin yadkhulu alayka albaru wal fajr cɛnikɛlaw bi don i kan ɲumantigiw bi don i kan i musow dogo ko ale de y'o fɔ kira ye i musow dogo ja cɛnikɛlaw ni ɲɛnikɛlaw b'u la o ko kira k'a musow dogo Umaru yɛrɛ ko ten ko i musow dogo o kɛra min kɛ ko ala ye hijabu jigin k'a fɔ k'u ka u datugu et puis u datugulen kɔ fana cɛw bɛn'u jɔ u ka da la Aisha Umu Salama a bɛ cogo di Aisha cogo di a bɛ cogo di
jifle ngo kadiya de daga minɛ dɔ di an ka daga ni k'a kɔnɔ i cɛ don a bɔra manamanakanw u bɛ manamana a dɔw bɛ manamanakanw fɔ mana ala yɛrɛ ko o y'a sɔrɔ u t'u jɔ da la dɛ u bɛ yiri dɔw ta de ka don so kɔnɔ kira musow nɔfɛ ka taa kumaw fɔ kuranɛ fana ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fa iza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab ala ko a tɛ cɛw ka tiɲɛ fɔ ye ka n'a kari kira musow kan ko bi kɔfɛ n'a bɛ minɛ ɲini u fɛ n ka dɛgɛni k'a la dɛ n ka jifile di yan n ka min i jɔ kɔfɛ ye a fɔ a ye k'i to kɛnɛ ma min wara'i hijab bon Seydina Umaru ko hijabu aya jiginna u ko Seydina Umaru ko hijabu aya jiginna ale kelen ka nin fɔ kira ye o kɔfɛ wa qala Seydina Umaru ko balagani mu'atabatu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'ihi fadakhaltu alayhinna faqultu in intahaytunna aw la yubaddilanna Allahu rasulahu khayran minkunna ko ale y'a mɛn don dɔ la ko kira n'a musow bɛ ɲɔgɔn na o la ko ale nana fo kana don k'a fɔ kira muso ninnu ɲɛna ko a ye kira sɛgɛn a y'a tɔɔrɔ kumana n bɛ kelen kɔni fɔ a ye a ka sabali ka segin a kɔ walima ala kana ka aw bɔ yen ka muso wɛrɛ di kira ma min ka fisa aw ye o kɛra min kɛ hatta ataitu ihda nisaihi faqalat ya Umar ama fi rasulillahi ma ya'izu nisa'ahu hatta ta'izuhunna anta. Allahu akbar. Umaru ko ale y'a to ladili na k'a fɔ n'u ye kira tɔɔrɔ ala b'aw bɔ yen ala bɛna ni muso ɲuman wɛrɛ ye min tɛ aw ye wa o tɛ k'aw si ye dɛ olu bɛ kira dusu sun ko ale y'i to la ko kira muso dɔ y'i kan don ale ma ko Umaru k'a fɔ kira yɛrɛ ma wasa bilasiralikɛla y'a muso ye fɔ e ye Umaru fɔ e ye mais jɔnni a muso jumɛn ye o ma fɔ ale denmuso fana tun b'a kun o tɛna fɔ kɔni ya Umaru o tɛna fɔ buwa o fara hadisa bɛ nin kɛ ma caman hadisa wulibali la u bɛ mɔgɔ tɔgɔ di mais hadisa wɛrɛ la u bɛ tɔgɔ hasifu u b'a tigi tɔgɔ wuli ka bɔ yen yɔrɔnin kelen ayi mais cɛ tun bɛ ka k'o de fɔ dɔ ye dalilu dɔ d'a ma k'a ka Ibnu Kasir sariha lajɛ a ko non k'u k'o to yen ko Ibnu Kasir u k'a to yen ko Ibnu Kasir ye yɛlɛmɛ ko saba kɛ ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ o la c'est pas la peine u k'a fɔ k'u bɛ hujja kɛ ni Ibnu Kasir ye k'u k'a to yen bilahi tafsir Ibnu Kasir a fɔlɔfɔlɔ bɛ maa o maa bolo n'i y'a kura in lajɛ a ka haramuyaw tɛ kelen c'est dire ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka limaniya d'a ma anw ka diinɛ in c'est dire wara dɔw de b'a la quoi a ka haramuyaw tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ mais n'i yɛrɛ y'u ye i b'i denni kalifu ma mais a lajɛ kitabu min bɛ mɔgɔw bolo diɲɛ bɛɛ bolo e sagona kuma minnu man di e ye o fɛn o fɛn b'a la e y'o bɛɛ bɔ a la ka na ni nusra jadida a tigi dun sara san 100 caman e nana yɛlɛma bon an ka kitabu de bɛ taa don o don i bɛ taa sɔrɔ n'u sago tɛ kitabu o kitabu kɔnɔ o bɔko wɛrɛ la u b'o kuma bɛɛ bɔ yen mɔgɔw bɛ danaya sɔrɔ
diɲɛ kɔnɔ silamɛya yɛrɛ ni silamɛw la cogo di n y'a sɔrɔ m'a f'i ye bayako la sisan cɛ kɛra i n'a fɔ wara sigilen a malo kɛnɛ kan a ko baya bɛ nin kitabu in kɔnɔ u taara ale y'a ka saki la a y'a sɔrɔ a mana ni kitabu ye a ye wari di u taara a san ka na a ma y'a kɔnɔ mais a kɔrɔlen bɛɛ b'an bɛɛ bolo an bɛɛ ta kɔnɔ mais kura fɛn o fɛn bɔra a t'a si kɔnɔ mais silamɛya ka danaya bɛ min ouais mais danaya tɛ dɔnni na o banna o de tɛ nin ye c'est fini ala ni ɲɔgɔn juguya ni hasidiya fɛ hakika bɛɛ wolola ka bɔ yen Bukhari fɔlɔ bɛ maa o maa bolo ni ala kɛlɛ sɔrɔ ni Bukhari ye Seydina Ali tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ alayhi salam n'a ye Fatima tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ alayhi salam n'a ye Hasan ni Hussein tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ alayhi salam mais a ko a lajɛ tan mais Bukhari fɛn o fɛn bɔra sisan a ka haramuya radiyallahu anhu u ye alayhi salam bɔ a bɛɛ la a bɛɛ mais dɔnni danaya bɛ min o kɔrɔ ye anw ye min ye aw tun n'o ye bilen fo n'a y'an ta kɔrɔlenw ta k'o kalan n'o tɛ a bɛ kura fɛn o fɛn san sisan a kɛra i n'a fɔ Tawureta ni Injila harafuhu u y'a bɛɛ yɛlɛmɛ u ye Tawureta yɛlɛmɛ u ye Injila yɛlɛmɛ u dɛsɛ bɛ min na fɔlɔ o ye kuranɛ ye comme o nuska bɛ mɔgɔ caman bolo an faw taw bi yan sinon hali o yɛrɛ n'u fɛrɛla a ma u b'a yɛlɛma hali kuranɛ n'u fɛrɛla a ma u b'a yɛlɛma danaya bɛ min kosɛbɛ kɛ fatawa kɔni nasi sɛbɛ yɔrɔ a t'a sɔrɔ yen ale yɛrɛ depuis y'a fɔ a waatini gɔle a la ɲinini yan nɔ a ma sɔrɔ bilen koyi a ti sɔrɔ a ti sɔrɔ mais a b'an bolo a b'an bolo a ti tunu dɛ kira ko ka nasi sɛbɛ sunaw ka mufti de y'a fɔ ka fayida yɛrɛ di muso kɔnɔma n'a jiginni gɛlɛyara i b'a nasi bɔ ko alakira ko ten k'a kɛ k'a kɔnɔbara ko n t'a tɔ fɔ k'a kɛ k'a kɔnɔbara ko n'i tilal'o la a banna ko muso b'a yɛrɛ sɔrɔ k'a kɔnɔbara ko a n'a yɔrɔ tɔw k'a bɛ jigin o yɔrɔ bɛɛ ayiwa alhamdulilayi ayiwa morikɛ ko kabini n'a dira k'u bɛ k'a kɛ ko ala bɛ k'a ɲɛ fana ayi kira de ka kuma don sɔrɔsɔrɔ u kun y'u sen de d'a kan anw kɛ n'i ye karamɔgɔ yɛrɛ dɔ ko k'anw ye nasi daga ka kuma jugu caman fɔ ko n'i ye kuranɛ min ka ban ko a bɛ kɛ mun ye ko sugunɛ tɛ kuma cɛ jugu caman kabako don mais kira sugunɛ tɛ bilen dɛ kira ko k'a mun kɔnɔbara la ka jigin o man jugu sugunɛ ye parce que sugunɛ na min bɛ bɔ o ye ji de ye o tɛ nasi ye o n'i ye dɔgɔtɔrɔw ka fura dɔ bɛ yen n'i y'a kunu n'i bɛ sugunɛ kɛ i ɲɛgɛnɛ bɛɛ bɛ kɛ sugunɛ couleur ye mais o ti fura in ye o n'o ye fura in ye a ti san o fura in nafa donna farikolo de la mago tɛ min na bilen n'o tɛ fura in ye o bɛ bɔ n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Mais a bɛɛ tɛ se ka dabiri parce que hakika minnu b'an bolo an bɛ sa k'o to a bolo wulibali don wa anw tɛna an da de tiɲɛ kan fana a ko muso in ko Umaru a fɔ kira yɛrɛ ma wasa ka musow ladi fɔ Umaru yɛrɛ wa ko yɛrɛ wa ayiwa fa anzalallahu asa rabbuhu an yubaddila lahu azwajan khayran minkunna in talaqakunna o tuma na Seydina Umaru y'o min fɔ k'a fɔ ko kira b'aw bila ala bɛ dɔwɛrɛ d'a ma min ka fisa o ye ko kuranɛ yɛrɛ de jiginna k'o fɔ ten Umaru yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɛ kuranɛ jiginna n'a ye ten de
mais nya fo nya na cogo mina hadisa nunu caman be nya fo nya na be wadawu na ka bara de ka dila ka bila ye Sidna Umar u ye fɛn fɔ ma min bɛ kira yɛrɛ dɔgɔya Sidna Ali u ye fɛn fɔ yɛrɛ ma min ka bon hakili ma parce que u y'a yira Sidna Ali ka kusa nabi ɲuman bɛɛ ye ni alakira kelen tɛ kira o kira tɛmɛna Sidna Ali ka kusa bɛɛ mais pour moi c'est pas la peine ne bolo c'est pas la peine kira dɔgɔkɛ don kira ko kira o kira a bɛ zuruya bɔra a yɛrɛ la ko mais ala sɔnna ale zuruya bɔra ale la o bɛ wasa kɛ kira ko ali bɔra nin na ne bɔra ale la o bɛ wasa kɛ o kira ko n bɛ taa ka fɛnba fila t'aw bolo kuranɛ ne Mamadu bɔnna o bɛ wasa kɛ o alors ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ Mamadu ka kiraya t'i sara nka a y'a somɔgɔw kanu o b'a bɔ o mais u taara ni a ye alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la Sidna Ali Hasan wal Hussein Fatima kira yɛrɛ y'u duuru n'a ye kira ye dɔw ko a y'a ka aba de kɛ k'u datugu dɔw ko a ye kasa de kɛ k'u datugu a kɛra a y'a ka aba kɛ k'u datugu a kɛra a ye kasa kɛ k'u datugu wulibali kɔni ye nin hadisa in ye Bukhari ni fɛn bɛɛ kɔnɔ hali ni Bukhari mana n'a ye nin cogo in na a sabatilen don an ka hadisa kitabu wulibali bɛɛ kɔnɔ Kisayi do kira ye kasa birifini biri ni mɔgɔ duuru de da k'a fɔ ala ne somɔgɔw filɛ ala nɔgɔ ɲɔni ka bɔ ninnu kan i k'u sani o hadisaw bɛ wasa kɛ o mais n'i ye hadisaw lajɛ u bɛ taa kumaw fɔ a kumaw cɛ ka jugu dɛ hali Umaru salen kaburu kɔnɔ k'u sugora k'a ye mɛlɛkɛl mawutu nana ɲininka a ma diya dɛ k'a ko mɛlɛkɛl mawutu e yɛrɛ ma ye jɔni wa gɛlɛyar'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ko ne bolo c'est pas la peine Umaru El Farouk o b'a bɔ a ye min kɛ ni ɲɛw ye o ye kɛnɛ kan o bɛ Umaru bɔ o b'an ka sahaba ninnu bɔ mais wadawunaw de nana dɛ nkalonbatigɛlaw tiɲɛnikɛlaw ka nkalon tigɛ mais sisan k'o bɛ ka ɲɛnabɔ parce que mɔgɔ jugu ka ca hali bi dɛ don o don i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ baara foyi tɛ minnu na an b'a Aisata nɛni kɔ olu ka chaîne dayɛlɛlen don mɔgɔ fila tɔgɔ t'a kɔnɔ Aisha o bɛ nɛni cogo min na o bɛ nɛni ten k'o ye silamɛw de ye ko silamɛw de don siya bolofara dɔw don mais sisan n y'a ye Makan ani Bahrain ani siyaw ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ Iraki o saba u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamaba bɛ yen u bɛ ka kuma takarubul mazahib an bɛ se anw minnu bɛɛ ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di o yɔrɔ la muziw ye suna karamɔgɔ ɲininka ko o bɛ siya ye ni ɲɛda jumɛn ye ko a bɛ siya aw ye cogo di a ko hayran a ko a bɛ siya aw ye ni hɛrɛ de ye u balimaw don u bɛ akida kelen na u bɛ kira kelen nɔfɛ ko mais ko n'a ko siya ka ca dɛ a ye siya jate ka sɔrɔ ka dɔ ta ko silamɛ si tɛ se ka ban ni siya ninnu na a tilayɔrɔ ninnu cɛla a ko u tɛ sahaba neni u tɛ alakira musow neni mais olu ka hakilila ye min ye ko Seydina Ali de ka kusa sahaba bɛɛ ye o de y'u ka hakilila ye ko Seydina Ali ka kusa sahaba bɛɛ ye o de y'u ka hakilila ye
wa Seydina Ali de kun ka kan kira bannen ka kira nɔna bila mais u ti kɛlɛ kɛ o la u kɔni ka ko base ye min ye u bɛ kira somɔgɔw fɛ olu bolo kira somɔgɔw ka kusa kira ka sahaba bɛɛ ye u ka idée ye nin de u bɛ baara kɛ ni o de ye mais u ti sahaba dɔgɔya u ti alakira muso neni mais o siyaw ma ni siyaw ye alakira musow neni mais an yɛrɛ ka suna kitabu caman ye kira musow neni n ye cɛ ka kuma minnu fɔ n'u bɛ an ba Ayisata tɔgɔma ni walicɛw bisimilali ye alakira ka so kira fatulen mais nin bɛɛ b'an ka kitabu de kɔnɔ o siya kitabu tɛ o nin bɛɛ b'an ka suna kitabu de kɔnɔ siya kitabu tɛ tiɲɛ don o cɛ y'o de fɔ a bɛ ka siyaw ta n'u ye kuma di siya karamɔgɔ ma k'a bɛ sunaw ye cogo di a ko bon ko tiɲɛ na ko suna bɛ danfara de ko parce que n'i ko suna k'u ye kumaba dɔ de fɔ ko olu yɛrɛ ye suna de ko mɔgɔ si tɛ se ka kɛ alakira bɔnnaw fɛ n'i tɛ kira yɛrɛ fɛ ko maa o maa mana kɛ kira fɛ o tigi ye sunamɔgɔ de ye o tuma na olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn suna na a baara kɔ ko olu ye sunamɔgɔw de ko mais o sunamɔgɔw la ko mɔgɔ dansagonaw b'a la précisément o don a y'a ta de ko minnu tugura Muhamadu bin Abdul Wahabu ka hakilila jɛngɛnen dɔw kɔ parce que a y'o fɔ a ko Muhamadu bin Abdul Wahabu ye difaw kɛ kosɛbɛ ka bɔ shiriku ma filankafoya k'a y'o kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ko nka farati caman yera ka kuma o kɔnɔ ko minnu y'u base o farati siraw kan ko hali olu ni suna mɔgɔ weletaw ti bɛn jango siyaw nin bɛɛ ye tiɲɛ ala yɛrɛ fɛ a bɛ ten dasagonaw bɛ yan dasagonaw bɛ yan bon a dasagona fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ de b'a bɛɛ balo bilahi n'a sɔrɔla mabuwusu tɛ i bɛ taa sɔrɔ mabuwusuw ka cidenw don i ma kana surakaw ka baara kɛ yan k'an neni k'an kafiriya bon o yɛrɛ tɛ kɛlɛ ko yɛrɛ anw ni maa ti kɛlɛ o la anw fɛ Mali la yan ayi parce que Mali fantan jamana don ne y'o fɔ fantan jamana don n'Ala ye i dahirimɛ di arabuw ma i b'i ta minɛ k'a dun i bɛ tile fila kɛ ka pɛrɛn ni mawuludu sera i bɛ bɔ mawuludu ye haramu ye mawuludu ti bɛn a b'o kasɛti ci u ma u bɛ baara la koyi u bɛ dɔ fara sara kan a bɛ ten de bon o tɛ baasi ye quoi mais an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o an b'an tɛgɛ ti ɲɔgɔn tɛgɛ cɛ a bɛ di dɔ nana o b'a fɔ a yɛrɛ ye mawuludu kɛ sisan fɛn sɔrɔla nansɔn dɛ kɛlɛ tɛ yen mais hasidi dɔw de bɛ ji jukɔrɔ o silamɛ wɛrɛ tɛ olu de bɛ boli bolojigin ni bolominɛw cɛ wahabiya ni wahandaw cɛ sunamɔgɔ ni sunandaw cɛ olu ka dahirimɛ b'o de la n'i y'u ye dɔrɔn i b'u dɔw yɛrɛ cogoya fɛ baara jɔlen t'u la u kɔni ye an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min kan u b'o ladege o bɛ t'o ta minɛ k'a bila a kun k'o fitinɛ dɔrɔn n'o bɛna wajuli kɛ kuma nin ka dɛ u ko tan dɛ kuma nin ka bi dɛ n'o kɛra o yɛrɛ bɛ t'i sigi ka kule u bɛ sin k'o kasɛti ci ka taa arabuw fɛ yen n'o kɛra u bɛ dɔɔnin bila ka na bon o tɛ baasi ye a bɛ sɛgɛn ban jamana kɔnɔ ne t'o contre la o mais problème ye min ye ka taa ɲini i yɛrɛ kɔ f'i bɛ n'i yɛrɛ ka jamana ci mɔgɔ dɔ ye ka sɔrɔ lahara i bɛ tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ nafa t'o la i bani balimaw na a ye sinji tigɛ ka balimaya tigɛ ka a maliyɛnya banna nkalon ka fana ne ka mɔgɔw la faamu de la i ka warini minɛ ka k'i kun i ka balo mais a to i n'i balimaw ka balo
suraka yɛrɛ bɛ cogo min na a yɛrɛ k'u lajɛ kɛ a dugu jumɛn bɛ yen min ka silamɛya ni min ta ye kelen a tɛ yen suraka la a bɛɛ sita ni sita tɛ kelen a si karamɔgɔ si tɛ yen n'u tɛ ka ɲɔgɔn gosi suna dama olu bɛ ka ɲɔgɔn walo siya dama olu bɛ ka ɲɔgɔn walo siya ni suna bɛ ka ɲɔgɔn walo mana an bɛ taa min a bɛɛ b'an bolo yan suna ni suna siya ni siya siya ni suna c'est pas la peine olu yɛrɛ bi ten mais o mana wari bila ka na dɔrɔn anw bɛ jele ta ɲɔgɔn fɛ an sera kodɔn ye sa an ka segin an kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah na an ka bɛɛ ka taabolo bɔ c'est à dire dɔnni yɛrɛ tɛ taabolo na gosi fiyewu an karamɔgɔ hasidi de bɛ taabolo gosi n'i ko siya ye jɔnni siya ye n y'a fɔ ye siɲɛ caman siya tɛ maa wɛrɛ ye hasidiw ni silamɛya jugu minnu tun bɛ seli silamɛw tɛ n'o kɛn bɛ k'an yɛrɛ fɛ faya bi o caman de tun bɛ kira tile la a bɛ foli de ma ko el munafikun o nafigi ninnu yahudiyaw b'a la yahudiyaw kalannen tun don parce que u tun bɛ diinɛ dɔ kalama silamɛw dun ye mɔgɔ kuraya la o miliyɔnnaw don o kɛlen sisan ninnu de bɛ ka dabali jugu tigɛ u bɛ seli dɛ parce que silamɛya ka fanga sera u la u donna misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ dusukun ma sɔn olu de ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛ silamɛw kɔnturu la o silamɛw kɔnturu kɛlɛ a nana laban fo Seydina Ali ni kira ka sahaba dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o a bɛ fɔ o ma waqatul jamal ɲaamɛ kɛlɛ mɔgɔ min sara la mɔgɔ 10,000 ni kɔw de don yɔrɔnin kelen ala kira ka sahabaw la kira ka sahabaw la maa 10,000 ni kɔ de ni bɔra don kelen silamɛ contre silamɛ alors o kɛlɛ o bɛ taa ban Muawiya ta ni Seydina Ali ka kɛlɛ tugura o la jamakulu min farala Muawiya ta kan a fɔra o ma Shei'atu Muawiya Muawiya ka jama min fara Seydina Ali kan a fɔra o ma ko Shei'atu Ali ko Seydina Ali dɛmɛbaa jama o dɛmɛbaa jama in o de continuera ka kɛ nin Shia in ye bi bon o Shia fana bolofara caman de b'a la n y'a f'i ye sisan sunamɔgɔ y'u y'a sabati ko olu bi o Shia qualité in fɛ minnu tɛ sahaba neni u tɛ alakira muso neni o kɔ tɛmɛnen kɔ fana u ka hakilila de ye ko Seydina Ali ka kusa sahaba tɔgɔ ye olu ma basi o la parce que o y'u ka hakili ye Shia ye nin de ye mais o jamakulu in fana na mutatarifunaw b'a la komi sunamɔgɔ yɛrɛw la mutatarifunaw b'a la dansagonaw bɛ Shia mɔgɔw la minnu bɛ sahabaw neni ni ko sahabaw sahababa ninnu de ko don Abubakar Umar Usman sinon n'a bɔra o la sahaba wɛrɛ tɛ yen n'i ye kojugu min kɛ k'o bɛ dɛsɛ ka da histoire fɛ kɛnɛ kan ni n k'u bɛ sahabaw neni dɔrɔn n ka mɛ nin 4 dɔrɔn nin 3 ni nin 4 dɔrɔn de ma n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu bon o tuma na sisan mɔgɔ minnu n taara Seydina Ali ka fan fɛ n y'a f'i ye u tila la groupe b'u la minnu ye dan sago u bɛ sahababaw neni o dama tɛ dɛ u bɛ alakira ka denbaya yɛrɛ neni kosɛbɛ a dɔw denbaya dɔw u bɛ denbaya dɔw neni kosɛbɛ mais dɔw kɛra camancɛla mɔgɔ ye olu ma fara neni jugukɛla ninnu kan wa u ma fara mu'tadiliw kan u ma fara u fila si kan aw minnu waati sahaba neni anw tɛ fara u kan anw tɛ sahaba bɛɛ neni nka an bɛ sahaba dɔw bilen olu dana camancɛ la
minnu kɔni ko an tɛ fara sahaba ba yɛrɛw la wa an tɛ fara kira ka denbaya muso dɔw la o tuma na olu kɛra u dama olu ma nin ma fara fa fila si kan n ti fara maamu ye ne kan wa n ti fara maamurutilen kan wa n ti sahaba baw neni nka n bɛ sahabaw bilen minnu ye kira somɔgɔw dɔgɔya olu ta kɛra o ye bon nin bɛɛ bi siya la bon o tuma na n'a fɔra siya a kana don i kunkolo la ko i bɛ mɔgɔ jugu dɔ de ye non n'a fɔra silamɛ i bɛ mɔgɔ ɲuman ye cogo min na i bɛ mɔgɔ jugu ye a la ten wa n'a fɔra sunamɔgɔ i bɛ mɔgɔ ɲuman ye sunamɔgɔ la cogo min na i bɛ mɔgɔ jugu ye a la ten o ka sunakaramɔgɔ de y'a fɔ n'o de yirila sisan sunakaramɔgɔ ko a ko siyaw wa talihu wa talihu ko siyaw la ɲumanw b'a la juguman b'a la ko wa hali sunamɔgɔ yɛrɛw la ko ɲumanw b'olu yɛrɛ la wa jugumanw b'u la anw kɛ wulibali don dɛ n'a fɔra ko siya dɔrɔn u ye siya d'aw ma ni hakilila min ye nkalon de don u ye siya d'aw ma dɔrɔn k'a nege bɔ la parce que siya dɔw fana bɛ suna d'i ma k'a nege bɔ la mais nkalon don siya tɛ fɛn jugu ye mais n'i ye juguya don a kɔnɔ de e bɛ taa juguya sira fɛ siya de ye minnu ko anw kɔni bɛ sa alakira somɔgɔw kɔ an bɛ sa u kɔ dɛ maa tɛ se k'an bagabaga maa tɛ se k'an bon anw bɛ sa alakira somɔgɔw kɔ wa sunamɔgɔ yɛrɛw bɛ wele ko siya sunamɔgɔ ɲuman bɛɛ ye siya ye sunamɔgɔ ɲuman fɛn o fɛn tɛ siya ye kafiri don sunamɔgɔ ɲuman ye siya ye kɔrɔ ye di ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko n ti sara ɲini a fɛ Mamadu ka kiraya la illal mawaddata fil qurba nka a ye kira bɔ n'aw kama nin ye kuranɛ aya de ye suna bɛ se ka tɛmɛ kuranɛ kan o tuma na ni e kɛra kira somɔgɔw fɛ tiɲɛ na i ni siyaw bɛɛ ye kelen tu sunamɔgɔ n'i ye kira somɔgɔw kanu tiɲɛ yɛrɛ la e ni siya bɛɛ ye kelen siya o siya n'e tugura ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam n'i ma kira janfa i na sunamɔgɔ bɛɛ ka kan n ye sunamɔgɔ sɛbɛnw ka kuma f'u ye olu ko u ni siyaw bɛ se ka baara kɛ fo ka diɲɛ wuli u ɲɔgɔn na silamɛw de don k'o ye siya jumɛn ale olu ka o ye olu ka ale ka ibara de ye karamɔgɔkɛ ka ibara de ye ko siya minnu tɛ sahaba neni k'u tɛ alakira muso neni ko fɔ u hakilila ye dɔrɔn Seydina Ali de ka fusa sahaba tɔ ye k'olu ma kɛlɛ ye u n'o siyaw ka jɛ ka ala ko kɛ k'olu tɛ kɛlɛ ye o la bon mais ne bolo siyamɔgɔ ɲuman si tɛ yen ni sunamɔgɔ fana tɛ se ka baara kɛ sunamɔgɔ min ye ala labato ka kira somɔgɔw kan e ko e bɛ kira somɔgɔw fɛ kuranɛ ko sunamɔgɔ yɛrɛ ka kɛ kira somɔgɔw fɛ o kɛra kira somɔgɔw fɛ a bɛ mankan a bɛ kɛra siyatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw siyatu ahlul bayt a kɛra kira somɔgɔw ka siyaw ye a bɛ faamu an ka taa dɛ amina parce que nin walawalali a bɛ denmisɛnw nafa parce que a kunkolo sɛgɛnna quoi nkalon de cayara an fɛ yan kojugu don o don nkalontigɛla dɔ bɛ nkalon kura dɔ fɔ ne y'a fɔ kalandenw filɛ o bɛɛ b'a dɔn dɛ a sɛgɛnna b'u sɔrɔ mais wallahi n'i donna i bɛ tila ka taa i ɲɛ cura hadisa la Bukhari de kɔnɔ tuguni quoi donc o la o bɛ courage tɔ de d'i ma jaa ko an k'a ɲɛɲini a k'a ɲɛɲini wallahi o yɔrɔ in don dɛ a y'a ɲɛɲini dɛ a b'a nafa kosɛbɛ diinɛ in bɛ kalan de a kana taa kun fɛ wasamayi wa tarik ye filanan wa tariku fɔri ye sisan an tɛmɛn'o kan sufɛfɛn nataw dolow b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw na wama adraka ma tarik saqib wama adraka ma tarik wama adraka ma tarik Muhamadu jeni ye su nabaw fɔ e ye an-najmu saqib an-najmu ko dolo de do saqibu kɔrɔ tafsirikɛlaw ye ɲɔgɔn sama dɔɔni Ibnu Abbasi ko al-mudiku
ko saqibu najmu saqibu dolo min bi yele abi yele bon o kuma na sanga do ko sudiku yasqubu shayatina ko no kwa bi sabu de koro aya sogo saqibu min bi sogoli ke kuma na sogoli bi se ka kɛ ni yele parce que yele min bi bila kana o bi dibi de sogo o kuma na i b'a yele to ye kuma na saqibu do parce que a ye sogoli kɛ mais sudiku ko saqibu in kɔrɔ de ko a bi shetane o de sogo mais Ikrima ko mudiun ko a bi yele bɔ ko wa fana a bi shetane o sogo mana ni bɛɛ kɛra kuma kelen najmu saqibu dolo sɔgɔlikɛla min bi shetane o sɔgɔ walima min b'a nɔrɔ kɛ ka dibi sɔgɔ n'an b'a yele na in kullu nafsin lamma alayha hafiz ko i k'a dɔn ni wo ni ko ni si tɛ yen fɔ ala kɛn bɛ ka kɔlɔsilikɛla bila ni min kan mana kɔlɔsilikɛla bila ni min kan anw fɛ kɔlɔsilikɛla in ye a tɔgɔ ye di cɛ in tɔgɔ ye di arakibu a titi tɛ sa kiramɛri kɛti ani ce kiramɛri kɛti bi na ko b'an gamankun na n'i ye ɲuman kɛ kini b'a sɛbɛn n'i ye juguman kɛ numan b'a sɛbɛn mana ala ko n ye ni wo ni da lama aleha la hafizun ko n galenna kɔlɔsibaa b'a ni bɛɛ la n'i ye min kɛ su fɛ i ye min kɛ tile fɛ a sɛbɛnbaw bɛ yen lahara o de bɛ taa k'o don i kan kɔrɔ kaburu kɔnɔ ni buru fiyɛra i n'o de bɛ wuli ka jɔ lahara o tuma na nkalon ti de la dɛ i yɛrɛ ye min kɛ i b'a sɛbɛn ne ye. alzamna ta'irahu fi unuqihi naam faliyana a ko ne ye min fɔ sisan sɛbɛnnikɛla fila in mais tafsirikɛla wɛrɛ ko la ko yan yɔrɔ la ko sɛbɛnnikɛlaw ko tɛ yan yɔrɔ la ko ala ko nisi de tɛ yen ale ala kelen t'i ka kɔlɔsibaa bila ni min na min b'i kɔlɔsi a b'i kɔlɔsi ka bɔ mun ma yaharusuha minal afati ko o mɛlɛkɛ in b'i kɔlɔsi de tɔɔrɔ caman bɛ yen a b'o kunbɛ ka bɔ i kan وله معقبات من بين يديه ومن خلفه من أمر الله mais ni Qur'an aya yi ne ma dala ni ba kɔrɔ fɔ ten o hali ni na a y'a k'a ka dalilu ye وله معقبات من بين يديه fo ɲɔgɔn mɛlɛkɛw bɛ ala bolo ala ɲɛna min wa min khalfihi mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ani kɔfɛ yahfazunahu min amrillahi olu b'i kɔlɔsi ni ala ka yamaru ye dɔw ma sɔn a kɔrɔ ka k'o ye Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. ala yɛrɛ k'a fɔ n'ala bɛ taa fɛn o fɛn fɔ a bɛ sɔrɔ ko kɛra sɛbɛ yɛrɛ ye parce que n'ala y'a fɔ dɔrɔn fiɲɛ man ka y'a la bilen ko ni ala ko ale de ye mɛlɛkɛw bila min b'an ɲɛfɛ min b'an kɔfɛ u b'an kɔlɔsi n'ale ala ka diɲɛ ka bɔ tɔɔrɔw ma accident bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sabu dɔrɔn kan mɔgɔw bɛ ka to ji la avion bɛ ka mana mɛlɛkɛw sɛgɛnna wa a kɛra cogo di o tuma na sisan minnu ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko in tɛ i kɔlɔsili ye ka bɔ tɔɔrɔ ma dɛ ko in y'i kɔlɔsili de ye k'i ka baara ta ka se ala ma i kana n'a fɔ ala bɛnn'i kan ne kɔni b'o faamu ne b'o yɔrɔ faamu ma dɔn in nkalontigiya dɛ dɔnni bɛɛ n'a danyɔrɔ don an ka dɔnni danna nin faamu ni min na o ye kɔlɔsilibaw de b'an na mɛlɛkɛw la an ka baaraw la mais ni kɔlɔsiba yera an na mɛlɛkɛw la dugu kɔnɔ ko tɔɔrɔ kana an sɔrɔ olu bɛ mɔgɔw ci sa bɛ mɔgɔw ci yarɔ soso kɔni kuma t'o ma o kɔni b'an kan ayiwa o kɛra
ne bi jɛngɛ ka taa minnu y'a kɛ sɛbɛnnikɛlaw ye ne bi jɛngɛ ka t'olu fa fɛ na wala falyanzur al insanu mimma khuliqa ko adamaden yɛrɛ ka filɛli kɛ tan a dara fɛn min na sati k'a fɔ e bi miiri ko est-ce que lahara ko ye tiɲɛ ye ala bɛ ka kuma i fɛ yan de ko ne bɛ ka siga lahara ko la ko adamaden yɛrɛ k'a dacogo filɛ dɛ min ma khuliqa ko i dara mun na e bɔra mun na khuliqa min ma'in dafiqin ko adamaden ma bɔ foyi la ji kɔ dafiqin ji min bɛ tugutugu ɲɔgɔn nɔfɛ yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib ko a bi bɔ cɛ solo la ani muso kɔ a disi bon alhamdulilayi an ye san 4 ɲɔgɔnna kɛ u ka silamɛya gosi ni nin aya ye ko k'a fɔ ko adamaden bɛ bɔ cɛ solo la an karamɔgɔ u nana o nkalontigiya pewu ko dɔɔni nana quoi recherche scientifique k'u ye dɔɔni sɔrɔ adamaden dilancogo dɔnna maniw bɔyɔrɔ dɔnna o la ko ka yɔrɔ si t'a la ko tarayibu kɔni tɛ tarayibu ko kuma tɛ yen bayina sulubi yɛrɛ u y'o nkalontigiya fɔ an ka tafsirikɛla dɔw c'est-à-dire ko in gɛlɛyalen olu bɛ recherche u bɛ diɲɛ kalama quoi u bɛ diɲɛ kalama u fana bi ère la yani ma tatawur bon olu minnu bɛ yen olu nana bayina sulubi parce que déjà développement nana kaban k'a fɔ den ti bɔ solo la comme ala ko a bɛ bɔ solo la mais olu ko a ti bɔ solo la bon fɛn min don o don u bɛɛ y'a ye hakika la olu bolo a ti bɔ solo la a ti bɔ solo la kama olu tafsirikɛla kuraw olu ko bayina sulubi ko a kɔrɔ de kuma dɔn u y'a kɛ k'a fɔ den bi bɔ solo la ko solo tɛ kɔ tɛ quoi k'a fɔ den bayina sulubi i y'a dɔn an b'a fɔ ko cɛ kɔ la ko a ni muso kɔ a disi bon fo hadisa yɛrɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko a bɛ hakɛ to ji dɔ bɛ bɔ muso la ji dɔ bɛ bɔ cɛ la o fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ den ye o tuma na u fɛ ka nin aya in kɔrɔ fɔ bayina sulubi wa tarayi cɛ kɔkolo la ani muso disi la bon an ka mɔgɔ minnu bɛ waati fɛ ka taa sisan olu pour que nin recherche min nana ka se ka taa n'o ye kuranɛ kana se ka sɔsɔ u y'u ka tafsiri kɛ bayina sulubi wa tarayi ko den o den bi bɔ bonya sira kan ani yɔrɔ ɲɛnama na ko a den bɛɛ bi bɔ de bayina sulubi wa tarayi ko sulubu kɔrɔ ye kɔ cɛ bɛ taa den sɔrɔ tuma min na o b'a sɔrɔ kɔ in sɛgɛnna dɛ a bɛ kuma in faamu o bayina sulubi den bɛɛ bi bɔ de kɔ ani disi parce que muso de bi doni ta cɛ kɔ bi baara kɛ o tuma na bayina sulubi a sɔrɔla cɛ kɔ ni muso disi de mais k'a fɔ ko a bi bɔ a la tɛ dɛ ko a sɔrɔla olu fila ni ɲɔgɔn cɛ bayina sulubi wa tarayi a yɔrɔ in bɛ faamu wa o tuma na ni recherche ko bi ko den ti bɔ kɔ la ko a muso fan si tɛ densɔrɔ la ninnu ko a fan b'a la sabu den ti sɔrɔ ni kɔ ma kari o tuma na kɔ ni disi cɛ de den bi sɔrɔ ne hakili a bɛ faamu bon mais o to yen sisan recherche wɛrɛ nana min bɛ kɔ bɛɛ da kɛnɛ kan n'i y'o dan kɛnɛ kan o ye i b'a ye nin kuma in ye ala ye tiɲɛ fɔ a bɛ bɔ de bayina sulubi u ye kɔ min nkalontigiya dɛ
a ti bɔ kokolo la mais a bɛ bɔ kɔ kɔnɔ a ti ɲɛfɛ o a bɛ bɔ kɔfɛ ka na ɲɛfɛ recherche nana kuranɛ sabati bi kaki ayi kuranɛ a ne y'o de fɔ ye o n'a gɛlɛyara i bolo hadisa bila bani mais i ɲɛ da kuranɛ kan n'o faamu bi bilahi i bɛ bɔda sɔrɔ o de la sew ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen Seydina Ali mɔden dɔ don ale de ko la yakhtalifani rajulun fi shay'in illa wa lahu aslun fil Qur'an ko mɔgɔ fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ foyi la diɲɛ kɔnɔ diinɛ na ko rajulani ko cɛ fila rajulani cɛ fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ foyi la f'i k'a sɔrɔ a laslu bɛ kuranɛ kɔnɔ la yakhtalifu rajulani fi qadiyatin aw fi amrin illa wa lahu aslun fil Qur'an cɛ fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ foyi la diinɛ na n'a lasli tɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na a bɛna kuranɛ yɛrɛ ɲɛf'i ye sisan na innahu ala raj'ihi laqadir o tuma na kuma fila bɛ yan ko min ma'in dafigin ko kuma b'o de kan kuma min tugur'o la ko ale ala de ye masa ye min bɛ ji zeki k'a s'a seyɔrɔ la pour que a ka kɛ den ye tafsirila dɔw ko non comme a ko déjà ko adamaden falyanzuru l'insana mimma khuliqa kaban ko a banna khuliqa min ma'in dafikin yakhruju min bayni sulbi wa tarayib ko dali kɛra kaban ko tuma na adamaden yɛrɛ de bɛ sa ko a ko wa innahu ala raj'ihi ko wa adamaden o segili i salen donnen kaburu kɔnɔ san 100 100 million kelen ala raj'ihi laqadir k'i labɔ kaburu kɔnɔ k'i jɔ ko ale bɛ se a kan ka se kɛ min ye ji k'i ye e tɔ wulili ka gɛlɛn o bolo siga yɛrɛ ti lahara ko la o a fɔra lahara bɛ yen an bɛ ka k'o de ɲɛɲini sisan mais yan'an ka na an kun b'a kalama ko an bɛ na yan mais an nana an ɲɛ wa ɲɔgɔn na yan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais maa si m'a fɔ ko an bɛ na min nana n'an ye n'o ko n'a sara n b'a wuli gɛlɛya jumɛn bɛ yen min ye fu kɛ fɛn ye o bɛ dɛsɛ ka fɛn kɔrɔ tɔ la wuli ala min ye dali kɛ fɔlɔ o ti dɛsɛ ka filanan kɛ dɛ lahara bi se o siga tɛ lahara la dɛ na yawma tubla sarair a ko lahara ye don ye sa ko gundo bɛna da kɛnɛ kan dɛ la ilaha illallah oui yawma tubla sarair a ma fɔ aw ye ko jamakulu mɔgɔw bɛ jɔ ten asitatan liyuraw a'malahum o tuma na ko drapeau de bɛna ka na jɔ muso minnu y'u cɛw janfa diɲɛ na k'u yɛrɛ di walicɛw ma o ka drapeau filɛ i mana drapeau ye dɔrɔn i b'a tigiw filɛ a fɔ e yɛrɛ nin na ayiwa mɔgɔ minnu tun bɛ wali nafolow suɲɛ diɲɛ na yan ka mɔgɔw jigi tigɛ olu ka drapeau filɛ safe i yɛrɛ mana drapeau aw ye son de ye ja cɛ b'a la yawma tubla sarair ko gundo t'a la dɛ ala ko gundo tɛ lahara ayi abada gundo tɛ lahara dɛ ko kɔfɛ cɛ minnu y'u musow janfa olu ka drapeau bɛ turu i yɛrɛ buraw bɛna lajɛ nin cɛ ka ko ye tan lahara ma nɔgɔn dɛ wallahi yawma tubla sarair wala takhfa minkum khafiya foyi ti dogo ala ko tɛ dɛ ko foyi ti dogo wala takhfa minkum khafiya foyi ti dogo foyi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn ala k'an sutura gundow bɛ da kɛnɛ kan ayi lahara kɔni i na maa dɔ dɔn a bɛ bonya hakili ma billahi aliyil azim i b'a fɔ ne ye min dɔn dɛ i bɛ taa filɛ ko fila kɛ fɔlɔ n'i yɛrɛ hakili sigilen don kɔni i mana mɛn i bɛ dɔ ta lajɛ o t'a sɔrɔ i yɛrɛ hakili sigilen don
ala ka hakili hakili sigilen minnu fɔra ala k'an y'olu la amina olu bɛ yen mɔgɔ hakili sigilen bɛ olu hakili tɛ wuli nin tɔɔrɔ in bɛɛ olu ti bɔ a kalama yɛrɛ amin ala de y'a fɔ kira ka hadisa jɛlenw bɛ yen lahara dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko k'a fɔra lahara bi se k'a kɛra cogo di aw bolo o janɛmɛdenw bɛ yen o alijinɛdenw bɛ yen ala ko peseli basikili yɛrɛ ti jɔ olu ye a ye na ɲuman ni juguman pese k'olu ta ti pese ninnu ta dafara janɛmɛdenw don ninnu ta dafara alijinɛdenw don a ye tɔw ta lajɛ sikaseli t'a d'i ma dɛ jigitugu laadiriya ka hinɛ ka tiɲɛ fɔ hali n'a b'i kan alijinɛ sɔrɔ man go mɔgɔw t'a fɛ de ni t'a fɛ na fama lahu min quwwatin wala nasirin k'a fɔ ko ni lebukow bɛna bange k'a fɔ ko e bɛ se ka fanga dɔ sɔrɔ ye k'i ta sutura k'o tigɛ dɛ wala nasiri wa i ti dɛmɛbaa sɔrɔ min bɛ se k'a sutura ayi a bɛ affiché de samai zati raji a ko n galen na kabakolo la zati raji min ye segili dunge ye zati raji kabakolo min ye segili dunge ye segili kɔrɔ ye sisan ni samiyɛ sera ni san nana bi n'a jɔra sini san bɛ na san bɛ segin ka na walima sinikɛnɛ san bɛ segin ka na wa samai zati raji ko tuma na n galen na kabakolo la min ye taa ni ka segin tigi ye bɔn segili dunge ye bi walima sinikɛnɛ san bɛ na a bɛ taa a bɛ segin a bɛ taa a bɛ segin bɔn o ye dɔw ka fɔcogo ye mɛ a bɛɛ ye fɔcogo kelen ye tafsiri dɔ ninnu ko non ko ala kan bɛ zati raji ko a bɛ segin a ma kun parce que a ma ɲɔ tigɛ ɲinɛ a ma ka malo tigɛ ko a ka t'o dun ko zati raji ko a bɛ na kun ko a ka kiniw dun quoi wa sama ye zati raji a bɛ na kun bon o tumana san wɛrɛ kun kiniw bandɔ ko a bɛ na tumana zati raji n galen na kabako la min ye taa ni ka segin ye a bɛ ɲinɛ ta d'a ma a b'a sigi ka san wɛrɛ kɔnɔ aw garisɛgɛ bɛ kabakolo de la o tumana san o san a bɛ na a ta d'a ma zati raji o tumana an sigi bɛ ka samiyɛ makɔnɔ sisan a ka segin ka na fɔ mana zati raji min bɛ taa ka segin na wala ardi zati sad'i wala ardi n galen na dugumakolo la zati sɔdi dugukolo min ye cili fɛ ye o tumana cili kɔrɔ ye n'i ye i ka ɲɔw dan ni ɲɔ bɛna fɔlen a b'a yɔrɔ ni pɛrɛn-pɛrɛn ka ci n'i ye fɛn o fɛn da dugukolo la samiyɛ fɛ n'a bɛna fɔlen a bɛ dugukolo ci zati sɔdi min ye cili tigi ye na innahu la qawlun faslun innahu kuranɛ min filɛ a bolo nin ye ne ala kalenna la qawlun kumakan dɔ faslin min bɛ a bɔ ɲɔgɔn na pewu a bɛ tiɲɛ ni nkalon de bɔ ɲɔgɔn tiɲɛ ni nkalon n'i ye hadisa dɔ lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ allazina lam yalbasu imanahum bizulmin ko mɔgɔw fana bɛ alijinɛ kɔnɔ alijinɛnadenw don minnu m'u ka limaniya u ma tɔɲɔli kɛ k'a ɲaami minnu limaniyara ala la u ma u ka limaniya ɲaami ni mɔgɔ tɔɲɔ ye ko lahara olu kɔni garantilen don k'u kana siran dɛ wa hum muhtadun wa olu de ye maa kananenw sa n'i ye kɛnɛ ka arabukan jɛlen don pasi ko mɔgɔ minnu limaniyara u ma u ka limaniya ɲagami ni tɔɲɔli ye k'olu de ye maa garantilenw ye lahara wa olu de kananen don ko nin kuma in fɔra min kɛ ko sahabaw hamina arabukan bɛna yɛlɛmɛ sisan ko sahabaw hamina ko nin bɛ kɛ cogo di ka kɛ limaniya jɔn ye an kana tɔɲɔli kɛ nin bɛ kɛ cogo di ko kira ko ko a kɔrɔ to yen ko a kɔrɔ de y'a kana boli sɔn
ko minnu m'u ka limaniya ɲaami ni tɔɲɔli ye ko tɔɲɔli ya ko bolisɔn de don dɛ boli n'o tɛ i bɛ se ka tɔɲɔli kɛ dɛ o kumana ko u b'a essayer ko la shirku mais jɛni ko zulumu zulumatun yawmal qiyamah fala tazalam ala ko ne yɛrɛ ye tɔɲɔli kɛ n yɛrɛ ma haramu ye wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalam ne ala ye tɔɲɔli kɛ n yɛrɛ ma haramu ye wa n y'a kɛ a yɛrɛw ma haramu ye a kana ɲɔgɔn to ko mɛ ko kira ko e m'i ka limaniya ɲagami ni tɔɲɔli ye ko tɔɲɔli tɛ dɛ ko bolisɔn o kumana ko ala ko cogo di ko kuranɛ min filɛ la qawlun faslun ko a nana ka tiɲɛ ni nkalon de gosi ka bɔ yen n'a gɛlɛyara i ma dɔrɔn n'i ye min ye yaw ta faamu kan kɔni faamu kan nin ye kumaba de ye yan a bɛ jama kan quoi n ko ala y'a kalen de wasama izati raji o don wa wala ardi zati sɔdi innahu kuranɛ min filɛ la ne ala kalen na qawlun kumakan do faslun a bɛ tiɲɛ ni nkalon de bɔ ɲɔgɔn na pewu k'a bɛɛ bila a dan ma wa ma huwa bil hazli tulonkɛ kan tɛ dɛ ne ala tulonkɛ tɔ tɛ wa ma huwa bil hazli et bienvenue chez Kabbalah. sɛbɛ fɔlen y'a ye nin lahara n'i yɛrɛ ye yan cogo min na e ko ala mun t'a dɔn wa ma huwa bil hazli ma kuranɛ jigin ko min tulonkɛ dɛ n'a ye min faamu a y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ne ala tulonkɛ tɔ tɛ innahum yakiduna kaidan n b'a dɔn ni nin fɔra kafiriw bɛna kuranɛ sɔsɔ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a la n b'a dɔn kafiriw bɛna dabali jugu tigɛ e yɛrɛ muhamadu kama n b'a dɔn o bɛna kɛ o wa akidu kaida nka ne yɛrɛ ala bɛna bɔ fanguw la o sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun n bɛna b'u ni fanjɛw tɛ min dɔn n ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn muhamadu u bɛna kuranɛ nkalontigiya u bɛna fɛɛrɛ jugu tigɛ e yɛrɛ kama nka ne yɛrɛ bɛ n sɔn n'a b'u ni fanjɛw tɛ min dɔn an jugu ninnu ala k'u bi dingɛ kɔnɔ k'u ɲɛ tɛ min na dɔ de ye nin dugawu kɛ de ye o don ne yɛrɛ kabini ala kan da ne yɛrɛ ma nin mɛn o ko ala k'i juguw bɛ dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na ne ma nin mɛn fiyewu de nin dɛ ala k'u bɛ dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na ala bi ala k'u fili dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na wa akidu kaidan ala ko fa ma hilil kafirina e mun y'u kafiriw ye hamihilhum ruwaidan i mun y'u ye o t'u ka taa bɛ nin o bɛ sɔrɔ yan o ruwaidan dɔɔni dɔɔni ala ko numidduhum numati'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin ghaliz ala ko aya mun y'u kafiriw o la ne b'o fɔ aw ye a bɛ dekun sɔrɔ kafiri dɔw bolo aw bolo yanni dugu ka jɛ u ka sa la ala t'o kɛ dɛ ala ko numati'uhum qalilan u bɛ min na n b'a dɔn dɛ nka n bɛ waati jan u la thumma nadarruhum ila azabin ghaliz nka n bɛna n'u ye ɲanga taara min cɛ ka jugu min ka girin ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma ala kira bonya kama sɔli ala